Yan, 4 months old, pure kabir. F1 po yan. Yan. Next month, mangingitlog na ito mga to. Yan. 4 months na po ito ngayong January 5. Yan. 8 pieces na hen yan. 8 hen na pure kabir F1. At 3 pieces na pure kabir F1 roosters. Yan. Three roosters, 8 hens pure kabir. Yan. Ready to breed. Take all po, take all. Ayan. Yung battery cage po, ayan, bago lang po yan, magto 2 months pa lang. For sale din po yan, yung battery cage. Pwede po, take all po yung, lahat po ng kabir, take all. 8 inahin, 3 rooster, pure kabir. Ayan. Bale, 4 months na po sila ngayong January 5. Next month, ready to lay na po yan. Ready to breed, ready to lay na next month. Yan. Indang Cavite po yung location. Pick up lang po. So gusto po magsimula ng kabir. Yan. Next month po, ready to lay na. Next month. Kayo po ang unang-unang makakapagpaitlog dito. PM lang po sa page.